क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि CIA ने एक खुफिया प्रोजेक्ट के तहत लोगों के दिमागों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ना ही मैं किसी फिल्म का मंजर बयान कर रहा हूँ और ना ही ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ये एक हैरानकुन हकीकत है जिसे दुनिया ने प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के नाम से जाना। आज की इस वीडियो में मैं इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट स्टोरी, इसके खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स और इसके इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द डार्क सीक्रेट of CIA. My name is Afaq Rustam and today I'll be talking about the project MK Ultra. ये कहानी है कोल्ड वॉर की। ये कहानी है उस दौर की जब दुनिया दो बड़ी ताकतों के दरमियान बंट चुकी थी, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान टेक्नोलॉजी, जासूसी और ताकत की एक रेस लगी हुई थी। तारीख गवाह है कि जंगों में कैदियों पर अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट्स तकरीबन हर दौर में हुए। इसी तरह की सिचुएशन यहाँ भी है। दरअसल CIA को ये शक था कि सोवियत यूनियन, कोरिया और चाइना जैसे ममालिक इंसानी जहनों पर कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। CIA का मानना था कि अगर दुश्मन ये सलाहियत हासिल कर लेगा तो वो अमरीकी जासूसों से मालूमात निकाल सकेगा। CIA को जासूसों के जरिए इत्तलात मिलती रहती थी कि कुछ एक्सपेरिमेंट सोवियत यूनियन की जानिब से किए जा रहे हैं, मगर जासूसों की उन खबरों पर CIA को यकीन तब हुआ जब कोरिया की जानिब से रिहा किए जाने वाले कुछ अमरीकी कैदियों ने कम्युनिज्म के गुण गाना शुरू कर दिया। बस इसी खौफ से CIA ने 1953 में प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा शुरू कर दिया, जिसका मकसद इंसानी दिमाग को कंट्रोल करना, कैदी जासूसों से सच उगलवाना और आम आवाम का ब्रेन वॉश करना था। लफ्ज MK अल्ट्रा में MK एक क्रिप्टोनियम है। क्रिप्टोनियम का मतलब है वो खुफिया नाम जो हम किसी भी चीज को दे देते हैं। मिसाल इस प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की ही ले लें। CIA सबके सामने ब्रेन वॉशिंग प्रोजेक्ट जैसे नाम तो इस्तेमाल कर नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को MK अल्ट्रा का नाम दिया। और वर्ड अल्ट्रा एक एडिशनल वर्ड है जिसे डिनोमिनेशन के तौर पर यूज किया गया था। तो प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा में CIA ने ब्रेन कंट्रोल करने के लिए कैदियों पर खौफनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे थे डॉक्टर सिडनी गोटलेब, जो कि एक अमेरिकन केमिस्ट और स्पाई मास्टर थे। इसकी सरपरस्ती कर रहे थे एलन ड्यूल्स। एलन ड्यूल्स उस वक्त CIA के डायरेक्टर थे। इनका काम था माइंड कंट्रोलिंग ड्रग्स बनाना। CIA ये ड्रग्स खुफिया तरीके से कम्युनिस्ट लीडर्स को भी देना चाहती थी और इसी के चलते उन्होंने कई बार फिडेल कास्ट्रो को भी इसका निशाना बनाने की कोशिश की। फिडेल कास्ट्रो क्यूबा के लीडर थे। उन पर लीडरशिप के दौरान 638 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स करवाए गए थे, मगर ये हमेशा उनसे बच जाते थे। उनकी जिंदगी पर काफी दिलचस्प वीडियो भी बन सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। इस प्रोजेक्ट में अक्सर एक्सपेरिमेंट्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था। CIA स्टूडेंट्स को फंड्स का लालच देकर एक्सपेरिमेंट्स के लिए राजी करती थी। उन स्टूडेंट्स को ये मालूम ही नहीं होता था कि उनके साथ क्या किया जाएगा। इसी तरह कभी ये हॉस्पिटल्स में जाते थे, कभी जेलों में, और अक्सर तो डिपार्टमेंट के लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट्स कर दिए जाते थे। और मजे की बात यह है कि ये एक्सपेरिमेंट्स उनकी इजाजत के बगैर उन पर किए जाते थे। इसी प्रोजेक्ट में एक और प्रोजेक्ट था जिसे सब प्रोजेक्ट 54 कहा जाता था। इसमें कान के नीचे एक हाई फ्रीक्वेंसी ब्लास्ट दिया जाता था जिससे विक्टिम की मेमोरी इरेज हो जाती थी। MK अल्ट्रा के एक्सपेरिमेंट्स में से जो सबसे भयानक एक्सपेरिमेंट था वो था यूज ऑफ LSD। LSD स्टैंड्स फॉर लाइजर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड। LSD 1950s में अल्कोहल छुड़वाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसके खतरनाक होने का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जहाँ साइकोथेरेपी करने में सालों लग जाते हैं, वहीं LSD एक सिंगल डोज से ही पेशेंट को ट्रीट करता था। कहा जाता है कि CIA ने 10 किलोग्राम LSD खरीदी थी जो कि 100 मिलियन डोजेज में तकसीम की जा सकती थी। 1950s के शुरुआत में डॉक्टर सिडनी गोटलेब ने 2,40,000 की LSD परचेज करवाई CIA से। LSD का यूज विक्टिम्स को दिमागी तौर पर मफलूज करने और उनकी सोचने समझने की सलाहियत को खत्म करने के लिए किया जाता था, ताकि विक्टिम्स के ब्रेन्स में नए परसेप्शंस डेवलप किए जा सकें। इसी तरह CIA ने और भी मुख्तलिफ ड्रग्स का इस्तेमाल किया, जैसे हेरोइन, मॉर्फिन और अल्कोहल वगैरह। CIA ने ये ड्रग्स यूरोप के हजारों लोगों पर उनकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल किए। इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कई अमवात हुई और कई लोग दिमागी तवाज़ुन भी खो बैठे थे। 1960s में CIA के एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल
بالکل انسانیت کی حدود کو کراس کرنے لگے تھے، جن پر کچھ ایجنٹس اور سائنٹسٹ نے آواز اٹھانا بھی شروع کر دی تھی۔ انہی میں سے ایک بائیو کیمسٹ جن کا نام فرینک اولسن تھا، وہ اس پروجیکٹ کی مخالفت کرنے لگے۔ 1953 میں جب انہوں نے اپنی پوزیشن سے ریزائن دے دیا تو کچھ دنوں بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ایک 13 منزلہ عمارت سے گرنے کے باعث۔ فرینک اولسن کو ان کی اجازت کے بغیر LSD دی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے اور بلڈنگ سے کود گئے تھے۔ یہاں سے US گورنمنٹ کو CIA پر شک ہونے لگا۔ ایک راک فیلر کمیشن نامی انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ایجنسی پر نظر رکھنے کے لیے۔ اس کے بعد ایک چرچ کمیٹی ہیئرنگ ہوئی تھی، جس میں راک فیلر کمیشن کے لوگوں نے سینیٹر فرینک چرچ کو سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ 1973 میں CIA ڈائریکٹر رچرڈ ہیلمز نے اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ تمام ریکارڈز اور ڈاکومنٹس کو جلا دیا تھا، مگر 1977 میں فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ نامی ایک ادارے نے ایک کھوج کے دوران 20,000 ایسے ڈاکومنٹس دیکھے جو جلنے سے بچ گئے تھے۔ ان ڈاکومنٹس میں بہت خطرناک ایکسپیریمنٹس کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان، صحت مند یا کوئی بھی مریض، CIA نے کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ بس ان ڈاکومنٹس کا میڈیا کے سامنے آنا تھا کہ عوام اور حکومت میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب چونکہ پرنٹ میڈیا کا دور آ چکا تھا تو ان خبروں کو چھپانا ممکن نہیں تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ پروجیکٹ MK الٹرا ختم کیسے کیا گیا۔ اس کے پیچھے کئی ریزنز ہے۔ 1970s کے شروعات میں CIA کی لیڈرشپ چینج ہوئی تھی۔ واٹر گیٹ سکینڈل، جس پر الگ سے ڈیٹیل میں ویڈیو بن سکتی ہے، وہ بھی پولیٹیکل ویدر کو چینج کر رہا تھا۔ 1975 کے راک فیلر کمیشن کی انویسٹیگیشن کے بعد ملنے والے ثبوت، 1975 سے 76 تک چرچ کمیٹی ہیئرنگ، FOIA کا ریکارڈز معلوم کرنا، فرینک اولسن کی ڈیتھ اور پبلک میں CIA کے لیے بڑھتے ہوئے غصے کو دیکھتے ہوئے پروجیکٹ MK الٹرا آخرکار 1977 میں پوری طرح بند ہو ہی گیا۔ دوستو، اس سب کے باوجود بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈاکٹر سیڈنی گوٹلیب، رچرڈ ہیلمز اور کئی بڑے بڑے مجرم کبھی اپنے انجام تک نہیں پہنچ سکے۔ کورٹ نے صرف ان کی جانچ پڑتال کرنے کا آرڈر دیا اور کچھ نہیں۔ CIA نے پورے پروجیکٹ کے دوران $25 ملین تک خرچ کیے۔ اس میں ڈرگز کی خریداری، ایکسپیریمنٹس، تنخواہیں اور متاثرہ خاندان کو دیا جانے والا جرمانہ بھی شامل ہے۔ یہ تھا امریکی CIA کا سب سے خفیہ اور کنٹروورشل منصوبہ۔ CIA کے منصوبوں کا ایک سیاہ اور حیرت انگیز پہلو، ایک ایسا پروگرام جو انسانیت اور اخلاقیات کی تمام حدود کو پار کر گیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت کے حصول کی خواہش انسان کو کس حد تک گرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ کہ کیا ایسے پروجیکٹس آج بھی کہیں جاری ہیں؟ کیا ہمیں سچ کبھی مکمل طور پر معلوم ہو پائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ مزید اسی طرح کے دلچسپ انکشافات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کبھی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔